Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ampun pipayun matur nuhun anu tasalumpi. Alhamdulillah orang masih dipasihan sehat walafiat, dipasihan kayang, dipasihan waktos anu laluasa. Alhamdulillah kanggo kompal dia nanti sekali kanggo milari ilmu dekan kedamang mungkin ada ramang deui anu kacan sempet mungkin pengsekeun kasibukanana. Materi anu bade didobikeun neraskeun materi nu wayot Kitabul Janaiz, urusan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dikroha di miladatil mauti. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah mengingat pemutus ladat, yaitu mati. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta bidurrin najala bihi wa in kana la budda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li wa tawaffani makanatil wafatu khairon li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mencita-citakan kematian lantaran mendapat kesusahan. Supaya nyanu kitu teh. Makruh geus itu mah baik-baik. Andaikan harus pun bercita-cita, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, berilah kami hidup selama hidup itu baik bagi kami, dan matikanlah kami selama maut itu baik bagi kami. Muttafaqun alaih. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabina. Rawahu salasatu wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Diriwayatkan oleh imam yang tiga dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wan Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu matakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkanlah atau ajarkanlah kepada orang yang hampir meninggal di antara kamu, la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Muslim dan imam yang empat. Wa an Maqil ibni
Yasarin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u ala matakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah Yasin atas orang yang hampir meninggal di antara kamu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqa basarahu fa madahu summa qala inna ruha idza kubidat taba'ahul basaru wa dajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum ila bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taquluna summa qala Allahumma gfirli abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyina wa sahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah masuk ke tempat Abu Salamah yang telah meninggal dan matanya terbuka. Lalu Rasulullah menutupkannya, kemudian bersabda, sesungguhnya ruh apabila diambil, pandangannya itu mengikutinya, maka keluarganya berteriak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mengatakan untuk diri kamu kecuali kebaikan, karena malaikat-malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Kemudian beliau bersabda, berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin, dan lapangkanlah baginya di alam kubur, dan terangilah ia di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam turunannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujia bi burdi hibaratin muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat ditutup dengan kain genggang buatan Yaman, muttafaqun alaih. Wa anha anna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Rawahul Bukhari. Dan daripadanya pula bahwasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ruh orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sehingga dilunasi atau dibayarkan orang. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan ia menghasankannya.
Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rohilatihi famata siluhu bima'in wasidrin wa kafinuhu fi saubaini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggal lantaran jatuh dari kendaraannya. Mandikanlah dengan air dan bidara, dan kafanilah dengan 2 kainnya, muttafaqun alaih. Kain itu adalah pakaian ihramnya karena ia sedang melakukan ibadah haji. Jadi dibungkusnya dengan kain ihramnya, dengan 2 helai kainnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lama aradu sabla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi manadri nujarridu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amlal hadisa. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tatkala mereka hendak memandikan mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami lucuti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti melucuti pakaian mayat yang lain atau tidak. Al-hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Wan Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat dakhala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughsilu natahu faqala iksilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dzalika in ra'aytunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin falamma faragna adannahu fa'alqa ilaina hikwahu faqala asirnaha iyahu, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin abda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha wa fi lafdil Bukhari Fadoffarna sa'roha salasata kurunin fa'aqainaha halfaha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami dan kami sedang memandikan mayat putri beliau. Maka beliau bersabda, mandikanlah ia dengan air dan bidara 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak apabila kalian memandang perlu. Dan yang terakhir dicampur kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Maka setelah kami selesai memandikan, kami memberitahukan kepada beliau dan beliau memberikan kainnya kepada kami. Sabdanya, bungkuslah badannya dengan kain itu, muttafaqun alaih. Dan dalam sebuah riwayat, mulailah membasuh anggota-anggota badannya yang kanan dan tempat-tempat wudhunya. Dan pada sebuah lafaz diriwayatkan Bukhari, dan kami pintalkan rambutnya jadi 3 pintalan, dan kami lepaskan atau biarkan 3 pintalan itu di belakangnya. Rambutnya panjang. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi salasati aswabin bidi sahuliyatin min kursifin laisa fiha komisun wala imamatun muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain yang putih bersih dari kapas. Tidak ada padanya baju dan serban, muttafaqun alaih. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lama tuwfiya Abdullahi bin Ubayyin ja'a ibnuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala atini qamisoka ukaffinhu fihi wa atahu iyahu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Abdullah bin Ubay mati, anaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, berikanlah baju engkau pada saya untuk dijadikan kafan buat bapak saya. Maka Rasulullah memberikannya, muttafaqun alaih. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala albasu min syabikumul bido fa innaha min khairin syabikum wa kafinu fiha mawatakum, rawahul khamsatu ila nisaiya wa sahahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah baju-baju kalian yang putih, karena itu adalah baju kalian yang terbaik, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain putih itu. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi. Gimana dia kitabnya teh pakai baju atau pakai kain? Dijelaskan Pak Ustaz. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslimun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengkafani saudaranya, hendaklah ia baguskan kafannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi saubin wahidin summa yaqulu ayyuhum aktsaru ahdan lil Qur'ani fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu walam yusalli alaihim, rawahul Bukhari. Dan daripadanya radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan 2 orang yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu kain. Jadi dihijikan bungkus. Kemudian beliau bertanya, siapakah diantaranya yang paling hafal Quran? Kemudian beliau mendahulukan orang itu dalam lahad, dan mereka tidak memandikan dan tidak menyembahyangkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dibungkus dihijikan dan hafal Quran dihandap dan dipayunkan. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tawalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an, rawahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan kain kafan, karena yaitu akan cepat rusak. Diriwayatkan oleh Abu Daud.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha laumuti qabli la wasal tukil haditha rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu meninggal sebelum saya, maka saya akan memandikanmu. Al-hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Asma'a binti Umaysyin radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat ayyughsilaha Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu. Rawahu Daraqutni. Dari Asma bin Umais radhiyallahu anhu bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha berwasiat supaya Ali radhiyallahu anhu memandikannya apabila ia meninggal, diriwayatkan oleh Daraqutni. Jadi boleh dimandikan oleh suaminya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Gomediyatil lati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina qala summa amara biha wa sulliya alaiha wa dufinat rawahu Muslimun. Dari Buraidah radhiyallahu anhu tentang kisahnya Gamidiyah yang meninggal diranjam karena berbuat zina. Ia berkata, kemudian beliau menyuruh menyembahyangkannya dan menguburnya, diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Jabir ibn Samurata radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasaqisa falam yusolli alaihi, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, pernah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang membunuh dirinya dengan tombak dan beliau tidak menyembahyangkannya, diriwayatkan oleh Muslim. Membunuh diri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjida fasala anha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum adantumuni faqannahum sawaru amaruha faqala duluni ala qabriha fadaluhu fasalla alaiha, muttafaqun alaih. Wajada Muslimun summa qala inna hadhil qubura mamlu'atun dulmatan ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bisolatin alaihim bisolati alaihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisahnya wanita pengurus tukang membersihkan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya dan mereka menjawab, ia telah meninggal. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seolah-olah mereka menganggap kecil urusan perempuan itu. Maka beliau bersabda, unjukkanlah kuburannya padaku. Lalu mereka menunjukkannya. Kemudian Rasulullah sembahyang atasnya, muttafaqun alaih. Dan Muslim menambah, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, tapi Allah meneranginya dengan sembahyangku atas mereka. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i, rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanahu.
dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyiarkan kabar kematian, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan dihasankannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an najasiya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'an muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kabar wafatnya Najasyi di hari wafatnya, dan beliau keluar bersama mereka pergi ke mushola, kemudian beliau berbaris dengan mereka dan beliau bertakbir 4 kali, muttafaqun alaih. Kalau yang di atas tadi jangan diumumkan, tapi yang di bawahnya diumumkan dan disolatkan. Satu lagi. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal dan jenazahnya disembahyangkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima permintaan ampun mereka bagi si mayat itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Katanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasannya diserahkan kepada Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang terkenging nuhunkeun maut ya margi aya penderitaan anu diderita ku urang nu susah lagenna gitu ya. Tuh anu untuk keputusasaan maksudna. Aya jalmi bilandongan teu damang, gubaran teu waras gitu. Lami-lami nyebarkeun mun kieu mah bae. Tah, terkenging gitu mah. Jadi terkenging itu putus asa misalnya. Malahan pami hoyong maut saya mah kenging ya. Mudah-mudahan khotimah, mudah-mudahan maut saya Allah mahwil alaina fi sakaratil maut. Letak kenging tadi menunjukkan keputusasaan gitu. Jahat-jahat maut bunuh diri terkenging. Baik mengharap kematian yang baik sama enggak baik. Wallahu alam. Oke, sebagian ulama menginginkan hoyong maut di tanah suci, kenging bolehkan. Boleh mengharap tapi niatna tulus teh. Niat tulus atas nanti pacampur sareng niat-niat awan sanesna. Terus tadi ngomongkan kematian itu tadi ayat riwayat yang didugikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju naros istri yang biasa ngabersihan masjid
Jadi mangsa Nabi di masjid agitu anu biasa ngabersihan masjid sistem aya naros ka sahabat ka mana terus di wartoskeun yang kita istri tetos mau Nabi manglok afala kuntum adantumuni bihi tanduni ala qabrihi, kenapa kalian tidak mengabari aku tentang kematiannya, sekarang tunjukkan padaku di mana kuburannya. Maka para sahabat diwartoskeun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya Nabi tadi dijelaskan angkat ke kuburan telah salat wajib maksana. Tani ngali hadisnya teh hadis Imam Bukhari san Muslim teh boleh saja teh mengumumkan kematian hukumna mubah istilahnya. Terus ya hadis tadi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najashi fil yaumil ladzi mata fi kharajal musalla fa saffa bihi wa kabbara arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum didugikan ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian Najashi dina waktos dinten pupusna. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju masjid salat salangan sareng para sahabat. Hadis Imam Bukhari. Kita kenging bae dina hadis-hadis sahih disebutkan mengumumkan kematian. Tadi nu teu kenging teh, kan tadi aya nu teu kenging di hadis teh. Itu tadina jalmi jahiliyah kalaluhi gitu. Jadi ngomongkan anak teh teriak-teriak di pasar gitu ya. Kendaraan almarhum dipakai keliling ngomongkan kematian anak gitu. Mun bahasa orang naon itu teh pawai lah gitu. Pawai kematian ngomongkan sampai ngangge kendaraan itu nu teh geng kalau lebih gitu. Tapi kami tanya unsur-unsur kelebihan malam tadi teh model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoyong nangiring nyolatan gitu. Itu dikengingkan mangga-mangga. Anu kenging anu cara-cara jahiliyah. Di jahiliyah kapungkur gitu. Contoh anu ngomongkeun teriak-teriak anu berlebihan lah. Ngake kendaraan keliling ke pasar gitu ya. Sampai keliling pasar segala zaman jahiliyah. Gogorokan gitu bahasa orang itu untuk ini hari ngomongkan kangge sepanjang nyolatan mungkin oke ngomongkan jam sabara dikurapkan di sholatan di mana ya kenging bae silakan aja sebab berarti ngajak nasanesna kangge ngiring mula salam mayit tapi hukum mengubahnya ubah boleh. Asal kerja budak mah dah diumumkan itu terangan begitu dah diumumkan di masjid kepada akan umum gitu. Terbudak gitu saya mau gitu. Iya. Mohon jadi ngomongkan anak teh entah seperti no digambarkan tadi cara-cara jahiliyah anu berlebihan gitu. Berlebihan. Di keterangan teh sampai no zaman jahiliyah masih gogorokan di pasar terus ke bumi-bumi tadi diumumkan berlebihan lah itu nah cara nanti gitu ya. Yang bisa diukur ku kurang teh kumaha berlebihan teh gitu ya. Pami sewajar nama ya mangga teh naon. Wallahu alam. Ketalasan benar. Sebenarnya Wah. tadi diterangkan terkait sekali kapan Rasulullah kan menunjukkan kan bodas. Nah itu di sadaya belahan dunia kesami bodas gitu. Karena besok air wangi kain ihram segala macam gitu. Kumaha? Sunnah ya. Gantangan warna atau sunnah. Sunnah. No wajib. Jadi mungkin aya wajib nama sunnah pasti aya ukuran wajib. Nu wajib mah nutup aurat. Wajib nama. Wajib nama nutup aurat.
Terus aya kesunahan nutup aurat ya teh. Sabar lembar itu kesunahan ngumpul. Sabar lembarnya ke kesunahan, tapi nu intina jadi kewajiban teh nutup aurat nah. Itu di nah iya oke keterangan iya kangge mayit normal sebab mungkin ayah jalmi maut anu di luar ukuran syariat normal, misalnya maut syahid. Tah maut syahid teh itu saya anggian anu aya di badan beda kasus teh. Jadi upami kasus normal mah nutup aurat gitu. Tradisionalna misalnya warna tadi putih gitu. Itu anu normal gitu ya. Tapi di situasi tertentu enggak model maut syahid itu kan beda kasusnya. Model maut nuju haji beda kasusnya. Aya perbedaan sareng jalmi anu kasus normal tadi sareng nu haji ya. Nu haji oke eta muga hajina sataacan melaksanakan haji atanapi nuju melaksanakan haji masih ngangge ihram atanapi santosna. Tah gitu ya. Upami mauna sataacan ngelaksanakan haji misalnya. Mau di Jakarta misalnya. Ya biasa kan. Gitu ya. Di Pulau Sarap biasa. Keur pami maut tos dina kaayaan ngangge ihram tah. Maka ya mangga tadi disebutkan di antara sebagai ihram mangga. Tapi yang oke margina tos ngangge ihram tajat tahallul teu ingin nya sengitan tuh mah. Gitu ya. Tetap berlaku hukum ihram ya, hukum ihram tapi ingin nya sengit. Janten aya aturan-aturan anak aturan. Pada tanapi tos mautna santosna haji terus beres. Gitu ya. Hajian terus beres terus ngangge anggian terus tahallul. Terus di Pulau Sarap biasa. Jadi ada keterangan-keterangan serta kondisi-kondisi di mana jalmi ke dari Pulau Sarap gitu. Minta pemerintah rumah kongkos nanti. Oh itu siap itu mah, siap pasti di Arab ya. Wallahu a'lam. Serem kami di Arab kan tiap tahun kan mungkin ratusan gitu, nomor gitu ya. Mungkin terus tiap tahun begitu teh. Itu kan mungkin areal pemakaman kan mungkin penuh. Itu iraha bisa ditumpangan ku mayat nu anyar teh gitu ya. Jadi kuburan anu tadi nanti saya jalmina teh. Iraha bisa diisian deui maksudna. Kuno anyar. Itu minimal di keterangan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu bisa misalnya dilibatkan dunia. Upami memang tempat kan mun di Mekah itu kemungkinan tempatnya kurang teh. Sebab memang tiap musim haji ratusan nomor nanti gitu ya. Pemi 10 tahun kan sabaraha itu. Gitu. Mun tahun misalnya 100 ya 10 tahun misalnya kan 1000. Gitu ya. Namun 100 langkung itu biasa oge. Jantan ki aya aturan-aturan oge teh. Wallahu a'lam. Paling penting itu teh upami ngurus mayit teh itu sebenarnya kewajiban orang sebetulnya. Kewajiban orang kasih mayit gitu ya. Dina takzianat ya dina nyolatanana iana gitu. Nabi tadi aya dina keterangan Nabi aya kadang Nabi tepurun teh nyolatan jalmi anu kadulutang. Itu sanes margina ulah nyolatan ulah hutang, tapi Nabi masih peringatan sebetulnya. Sebabnya kayak Nabi miwarang para sahabat silakan kalian menyolati mereka. Saya tidak gitu. Itu Nabi teh kuda keresana teh sanes ulah nyolatan mayit, tapi kita teh penegasan dan muka hutang berat itu peringatan berat. Ke orang mau hirup maksana sampai Nabi teh bersabuk tosna ke pami aya jalmi kanu kadu hutang tos nyempatkan tanggung jawab abdi karsa Rasulullah nyolatanana sebabna tos statusna kita teh lunas tina hutangna sebab dilunasan kuno sanes ya.
Ya sahabat itu adil. Anu sering dina riwayat anu terlepas Ali bin Abi Thalib sering ya teh mangmayarankeun batur ngadutang. Wallahu alam. Terus tadi oke disebut di awal-awal hadis jalmi mukmin itu teh tanda maut saena di antara bi araqil jabin misalnya. Nah tarangna aya keringat ngesang tarangna. Tapi jalmi mukmin sebutkan mukmin dia tadi jalmi mukmin bising teh aya si taci gitu ya. Mauna berkeringat kita mungkin ingat hutang gitu. Yang bisnis mukmin tadi disebutkan begini hadis. Kunaon margina jalmi mukmin anu berkeringat kalebat bagian tina tanda saena mautna gitu ya. Itu margina susahna nuju sakarat. Susah nuju sakarat itu kangge jalmi mukmin nyiepkeun sesa dosana. Gitu ya. Manfaatna ka jalmi mukmin susah nuju sakarat sampai berkeringat eta teh dihadiahan maksana maut saya itu teh tandana nyiapkeun dosa. Anu hartoskeun ge ulama ngejelaskeun eta teh jalmi anu berkeringat margina wirang ka Allah Subhanahu wa taala ya. Wirang teu acan seueur kasayan-kasayan kataatan-kataatan laksanakeun sareng kadu paraosan berdosa ya. Jadi izin ka Allah Subhanahu wa taala aya anu kitu teh ngejelaskeun. Pokoknya itu salah sawios ya, salah sawios kayak mau nusai nusanes oke seueur tanda-tanda gitu. Tanda-tanda bisa margina tempat, bisa margina keayaan mayitna, bisa margina waktu, macam-macam. Tapi yang paling bagus memang maut syahid. Maut syahid yang paling bagus. Sebab langsung ayat-ayat Quran dijelaskan jalmu syahid kita teh yurzakun ya. Jalmi anu maut syahid teh santosna maut teh jalmu maut syahid kita teh bakal yurzakun dirizkian Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang teh bakal pesta kayakna santosna maut. Si mayit teh gitu ya. Yurzakun. Tapi kan tersadayana sanggem ya, tidak semuanya sanggup menghadapi kematian syahid ya. Karena penderitaannya berat. Ku Allah maka ku Allah dihadiahan ageng teh sebab eta teh nomor syahid memang mengalami kematian yang berat ya. No ieu mah perang misalnya ngabela agama Allah gitu. Mun syahid misalnya jantan kayak syahid oke macam-macam, aya syahid dunia, aya syahid akhirat, aya syahid dunia akhirat. Yang paling bagus syahid dunia akhirat. Santana maut syahid akhirat gitu. Maut syahid akhirat, tapi kan berat gitu teh. Model maut margina wabah Covid ya. Kan tidak semuanya ingin kena Covid kan. Gitu ya. Semuanya kan berusaha untuk damang kan gitu ya. Tapi pemimpin Allah ditakdirkan memang. Itu berarti maut syahid akhirat. Syahid akhirat. Dengan kamari duka tadi di pula sarana sampai di bungkusan ku plastik gitu. Duka itu pertimbangan naon eta? Mungkin pertimbangan bisik menular mungkin ya. Kurang saya sangka gitu. Tapi sebetulnya pamijalmi maut syahid akhirat di pula sara biasa sih. Sebetulnya gitu. Tapi mungkin karena ketakutan ngumpul. Sebab maaf ya, aya sabara ustad eta di pesantren teh kena kemari kita. Eta biasa di mandian biasa, nu ngamandian mah henteu teh kena da. Tapi memang nu ngamandian margina ustad mungkin ya putra kiai itu dorongan sugesti teh kuat. Kuatna kieu jadi mengalahkan sugesti takut menular teh. Sebabnya ia abdi menghormatan guru gitu. Itu nanu ieu bade menghormatan guru ya teh. Itu nanu kuat. Mata sieun katularan teh eleh gitu ya. Tuh kadang-kadang gitu teh. Ya buktina itu buktina. Tah aya nu katularan padahal eta teh ustaz teh kena itu zaman dari tau ge. Ku rumah sakit divonis gitu teh. Di rumah sakit mulana eta teh
Itu biasa di mandian kok muridna teh. Tapi biasa teh katularan ya. Sehat sampai ayeuna anu ngamandian gitu. Gitu. Dikuburkan sami oke. Dibawa digotong gitu ya. Malahan digotongna margi nacakan masjid henteu ngage katil deui, langsung digotong mayitna. Tuh coba kan langsung menyentuh. Mami ngage katil mungkin masih gen kumaha gitu ya gitu. Dan langsung nyentuh dibawa kayak itu nanti. Tapi ente tak aya nu katularan teh gitu ya. Aya teh sabaraha eta dikena kamari di pesantren oke. Jadi mungkin secara medis dan mungkin bagi siang katularan ya mangga teuing teu mah gitu. Tapi secara kenyataan mah tidak gitu ya. Wallahu a'lam. Ya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya maparing husnul khotimah mun sae dina pamungkas umur. Dari hadis Nabi oge disebutkan tandana jalmi sae pamungkas umurna yusta'malu bihi ya. Kita jalmi diangge ku Allah, diangge dina amal. Ya kumaha dia enggak amal? Maka disebutkan yuwaffiquhu li amalin saleh, bakal dibimbing kana amal saleh Allah Subhanahu wa taala di akhir umur nanti. Di umur ka urang teh tiasa memvonis jalmi gampang-gampang tu awan ya halal tinggal lingket nalika bade caket kana masa-masa pupusna teh gitu ya. Itu paling nonantoskeun. Mau dinaraskeun. Kumaha? Tadi teh anu perkawis nu pupus gaduh sambutan. Kan aya nu di 6 juta bank teh sok aya asuransi eta teh termasuk sapertos dipanglunasankeun. Nah, eta teh tergantung dina muamalah ya. Dina muamalah hutang tetapi nanti jual beli yang paling menentukan itu dina akad. Sangat menentukan dina akad eta teh. Di antaranya. Tapi pamitos memang jelas haram, akadna saya oke ya haram gitu. Ya misalnya dina akad no halal gitu teh. Itu dina akad menentukan menentukannya. Ta asuransi oke macam-macam gitu teh asuransi aya asuransi anu halal, aya nu henteu gitu ya. Itu aya khusus dibahas masalah asuransi oke gitu ya. Kapami asuransi anu kaleban halal ya halal, tapi punya asuransi itu halal, itu halal. Insyaallah ira-ira urang bahas masalah asuransi itu. Mana nu halal, mana nu teu gitu. Sebabna kadang-kadang jantan persyaratan dina muamalah aya urusan asuransi gitu. Kiai nu haram nu halal teh di asuransi. Insyaallah dina waktu sanesna dibahas panjang lebar. Sehingga bisa ngabedakeun urang mana nu asuransi halal, mana nu teu. Salami halal ya kan itu nang kena ya halal memang halal gitu. Mun ti awalna halal menentukan dina akadna. Ya mudah-mudahan dina waktu sanesna bisa dijelaskan masalah asuransi. Itu hala anu didugikan ya Allah Subhanahu wa taala paling ka orang sadaya nu paling penting maut nu sae mudah-mudahan gitu. Allahumma alaina bi sakaratil maut Allahumma ij'alna fi husnil khatimah. Mudah-mudahan saya dina pamungkas umur Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga terutama di belaan orang di syafaatan tu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni wa izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.